येवकार तुमकां सगल्यांक तुम्ही लायव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. प्रेझेंटली आमी आसा पोरवरी आणि तुमकां पळोवपाक मेळटा आसतलें अटल सेतू ब्रिज सद्या फूल जाल्लो मिन्स फूल ट्रॅफिक जॅम जाल्लो आसा. तुमकां पळोवपाक मेळटा हे पळया. आतां रोड डायवर्ट केलेल्या पासून हे सगळे ट्रॅफिक जॅम जाल्लेले आसा. हे पळया हांगासर सद्या इतको डस्ट जाल्लो आसा की जे बायक रायडर्स असता तांकां डिफिकल्टी सुद्दां जाता. एके वाटेन ट्रक सुद्दां येता. हे पळया आतां ट्रक येयलो आनी एक. आतां ह्या ट्रकाची प्रकरणां पळया. हे पळया ट्रकाच्या फाटच्यान पळया कितको धुल्लो येता तो आणि हो माती व्हरता. तशेंच जर आमी दुसऱ्या वाटेन जर पळोवपाक गेले आतां अटल सेतू ब्रिजा वयर पर्यंत ट्रॅफिक जाम जाल्लो आसा तुमकां पळोवपाक मेळटा. आणि ह्या ट्रॅफिक जॅमान आतां एक एम्बुलन्स उरलेली आसा ती तुमकां आमी हायलायट करता. आणि सरकारान ह्या प्रकरणाचेर नजर दिवपाची गरज आसा. तशेंच ऑथॉरिटीन ह्या प्रकरणाचेर नजर दिवपाची गरज आसा. आतां एक एम्बुलन्स आसा थंय. आता ह्या ट्रॅफिकान एम्बुलन्स फुडें पावोंक ना अजून सुद्दां. हे पळय ह्या फूल ट्रॅफिक जॅम जाल्लो आसा. गौरी पंपा पर्यंत आसा हो ट्रॅफिक. जंय पर्यंत डायवर्ट केलेलो आसा थंय. कितको टायम जालो तुमी लायनींगा? अर्द वर जाले. फूल ट्रॅफिक जॅम या. आता तुमकां पळोवपाक मेळटा ही पळया एम्बुलन्स आसा हांगा. आणि अटल सेतू ब्रिज सद्या फूल ट्रॅफिक जॅम जाल्लो आसा. जो पंजीम टू पोरवरी भागाक जी रस्तो आसा तो फूल जाम जाल्लो आसा. हे पळया एम्बुलन्सान पेशंट सुद्दां आसा आणि ट्रॅफिक जॅम जाल्लो आसा. तर सरकारान आणि ट्रॅफिक सेलान ह्या प्रकरणाचेर नजर दिवपाची गरज आसा. आणि तुम्ही लायव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. म्हजें नांव दामोदर कोरगांवकर. देव बरें करूं.